U Srbiji snimiše film o spasavanju pilota sa ciljem da se rehabilituje jugoslavenski oficir DM i njegova vojska. Ovaj dokument sam našao na internetu i ne znam ništa vezano za njega osim onoga što je na njemu napisato. Pogledajmo koliko je ko spasio pilota. Očekujem od srbijanske kinematografije da snime film i o spasavanju pilota od strane Narodno-slobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije pod komandom Josipa Broza Tita i Arse Jovanovića, načelnika štaba.